الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالمسلمين في شهر رمضان. Okay, welcome everybody, guys. Before starting the class, I'd like to make some announcement जो regarding है सीरा क्लासेस से रिलेटेड है. आज जो है हमारी एक तरीके की रिवीजन क्लास होगी जिसके अंदर हम बदर से लेकर ओहद के बीच जितने इवेंट्स हुए थे उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे और फिर कुछ मैं आपको नोट्स दूंगा. आप सब लोगों ने जो है एक नोट्स जो भी है आपकी तैयार कर लिया पेन और पेपर के साथ, वो आपने लिख लेना है. एज ए स्टूडेंट ऑफ सीरा आप सबको ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, तो आप सब लोग तैयार कर लें इसको. और जो तैयार है इसके साथ तो हैंड रेस कर दें. ओके, तो उसके बाद मैं शुरू करूँगा. और साथ साथ ये भी बता दूं मैं आप सबको, आज हमारी सिरा की ये लास्ट क्लास होगी रमज़ान में. नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो रमज़ान के बाद होगी आफ्टर ईद इंशाल्लाह. तो उसके अंदर जो है हम वहाँ से जो है हम बैटल ऑफ ओहद से शुरू करेंगे और जितनी सिरा बाकी रह गई है उसको इख्तिताम तक जो है हम पहुँचाएंगे इंशाल्लाह. तो ये बेसिक दो अनाउंसमेंट थी. तो इस दरमियान में जो है आप सबको बहुत ही ज़्यादा वक्त मिलेगा जिसमें आप सब लोग जो है जो लिटरेचर अब तक हमने कवर किया है वो सब जो है आप पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, अलग अलग एंगल से उसको देख सकते हैं, ताकि जब आप एक बार सिरा पढ़ रहे हैं तो सही तरीके पढ़ लें और समझें उसे और इम्प्लीमेंटेशन में उसको लाने की कोशिश करें. इट्स रियली एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि आप सब लोगों को मौका मिलता है, ब्रेक जब मिलता है तो आप सब लोगों को एक मौका मिलता है कि आप तैयारी करें, जो आपने मिस किया है उसको आप कवर करें. और एक और चीज़ बता दूँ, कोई भी आपका किसी भी तरीके का सवाल है तो आप बिला तरद्दुद के जो है ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अर्लीस्ट पॉसिबल जो है आपको आंसर पहुंचाया जाएगा. अगर से आपको अवेलेबल नहीं है आंसर, मतलब मैसेज करने की वो जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो है मुझे लिख सकते हैं जो भी आपका सवाल है, तो इंशाल्लाह आपके जो सवाल थे वो एड्रेस हो जाएंगे. तो ये कुछ अनाउंसमेंट थे जो करने थे हमें. और विद दिस सब लोग बताएं तैयार हैं आप सब लोग किताब और पेन के साथ? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है. क्लियर नहीं है? ओके. ओके, अभी क्लियर है? जी अभी आ रही ओके. तो इतनी देर जो कुछ मैंने बताया समझ नहीं आया आपको? है. हाँ मैं लेट भी ज्वाइन हुई वैसे और मुझे आवाज भी नहीं आ रही थी. ओके, तो बेसिक मैं बता देता हूँ आपको. मैंने बताया था कि आप सब लोग पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाएं. कुछ इवेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो सब जो है आपने नोट कर लेने हैं. एज ए स्टूडेंट ऑफ सीरा जो है आपको ये पता होनी चाहिए कि इवेंट जो है कब जो है टेक प्लेस हुए थे, तो इसकी मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ. और साथ साथ ये मैंने बताया था आज जो है सीरा की लास्ट क्लास होगी रमज़ान में. नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी आफ्टर ईद के बाद होगी. तो वहाँ जो है हम बैटल ऑफ ओहद से शुरू करेंगे और सीरा को इख्तिताम तक पहुँचाएँगे. और ये आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप मिस्ड पोर्शंस को कवर कर सकते हैं. जो भी आपके सवालात हैं वो आप इरेज़ कर सकते हैं ग्रुप के अंदर या फिर पर्सनली जो है आप लिख सकते हैं, तो आप सबके जो है सवालात को आंसर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह. ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी. तो आज जो है हमारी एक तरीके की रिवीजन क्लास होगी जिसके अंदर हम बैटल ऑफ बदर से लेकर ओहद के दरमियान में जितने भी इवेंट्स हुए थे उन सब के बारे में थोड़ा सा एक ग्लांस करेंगे और कुछ को जो तफसील बतानी थी उसमें तफसील भी बताएंगे. तो उससे पहले जो है मैं कुछ इवेंट्स के बारे में बता दूं तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा. ओके, कोई भी एक अनम्यूट करें और मेरे साथ ही रहें वो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लिख रहे हैं. जी उस्ताद. ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको?
जी ओके, तो आपने जो है इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है हिजरी वाइज। तो अब तक जो है हमने 2 हिजरी मतलब 2 हिजरा के जो ईयर्स हैं उसको कवर कर लिया है, और फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो 3rd हिजरी के अर्ली पीरियड में टेक प्लेस हुए थे। तो फर्स्ट हिजरी, फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा आप लिख कर उसके नीचे कुछ इवेंट्स लिखिए जो अभी मैं आप सबको बताऊंगा। ओके, लिख रहे हैं आप? जी उस्ताद, लिख दिया। फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा। ओके, तो फर्स्ट आपने पॉइंट लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुबा मॉस्क एंड मस्जिद नबवी। यस, आप कंप्लीट करते ही मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट रिपीट जी करूंगा। जी उस्ताद, हो गया फर्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रॉफिट्स एंगेजमेंट टू आयशा रजी अल्लाह अन्हा। जी उस्ताद, हो गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर्स बर्थ। जी हो गया। या पैक्ट बिटवीन Jews and Muslims. जी डन। Brotherhood, uh, institution of brotherhood. जी उस्ताद, या नेक्स्ट। अब आप एक सब टॉपिक लिखिए, उसके अंदर एक्सपीडिशंस लिखिए उसके अंदर। शॉर्टकट्स में लिखिए आप, क्योंकि वक्त भी कम है हमारे पास। मैं बस ये चाह कर ये एक्टिविटी करा रहा हूँ ताकि आप सब लोग इन्वॉल्व हो इसके अंदर। हम लिखे कि आप बताएंगे कि हम खुद से लिखे? या आप एक्सपीडिशंस सब टॉपिक लिख लीजिए। ओके, तो पहला एक्सपीडिशन आपने एक्सपीडिशन टू अबवा। बस आप अबवा लिख लीजिए, उसके नीचे आप जो भी है लिख सकते हैं, शॉर्टकट्स में लिखिए आप। ओके, अब लिख लिया आपने? सर फर्स्ट वाली एक्सपीडिशन वो तो सिफल बहर की थी ना? मैं मतलब आपको लिस्ट नहीं दे रहा, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं दे रहा, बस इवेंट्स बता रहा हूँ कि ये सारे जो है फर्स्ट हिस्ट्री में टेक प्लेस हुए हैं। अच्छा ठीक है, ओके। लिख लिया आपने? जी ओके, तो सिफिल बहर भी लिखिएगा आप, और फिर साद एक्सपीडिशन टू खर्रार। बहर। जी प्लीज रिपीट करें। साद इब्न अबी वक्कास एक्सपीडिशन टू खर्रार।
Yes. جی استاد. हाँ, Rabigh expedition. جی repeat Rabigh. کریں گے. Rabigh اچھا expedition. Yes. جی استاد. Buat expedition. Puwhat. جی Okay. Safawan expedition. جی Yeah. Ushaira expedition. جی استاد. Nakla ہو گیا. expedition. Nakla expedition. نیکسٹ. Next is yeah. I think we are done. Death of Kulthum ibn. Yeah, no. Let it go. Death of Al Walid ibn Mughira, tyrant of Quraysh. ڈیتھ آف ولید بن. Al Walid ibn Al Mughira. Al Walid bin Mughira. جو بہت ہی بڑا مشرک تھا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی ہیں. اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ کس طریقے سے موت آئی تھی ارلیئر ان آور سیشنز. اوکے فائن. تو اتنے کچھ نوٹیبل ایونٹس ہیں، اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں لیکن اتنے جو ہے کم سے کم آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ان کچھ بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیتیں ریویل کی ہیں، تو آپ کو کانٹیکسٹ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ فرسٹ ہجری میں اگر سے یہ معاملہ ہوا تھا تو آیت جو ہے تبھی ریویل ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے اس سرکمسٹانسز کے حساب سے جو ہے ان کو ان سب آیتوں کو آپ سمجھ سکتی ہیں. اوکے تو سیکنڈ ایئر لکھ لیجیے آپ. یس. جی استاد. تو چینج ان قبلہ. یس. نیکسٹ. اوکے. رمضان فاسٹ اینڈ زکاہ. جی نیکسٹ. اوکے نیکسٹ ایکسپیڈیشن آف سویک. ایکسپیڈیشن آف. سویک. اس سے پہلے آپ بیٹل آف بدر لکھ لیجیے. جی بیٹل آف بدر. یس. جی استاد ہو گیا. بنو سلیم ایکسپیڈیشن. بنو سلیم. بنو سلیم اور اس کے نیچے آپ بنو قینوقہ بھی لکھ لیجیے. اور بنو دی امر بھی لکھ لیجیے آپ. سوری ایکسپیڈیشن ٹو دی امر. اوکے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے بحران کرادہ ایکسپیڈیشن لکھ لینا ہے. قرآن اینڈ کرادہ. اوکے تو اٹیمپٹ ٹو اساسینیٹ پروفٹ اور پھر افیئر آف اسما بنت مروان.
Yes. अभी नहीं है, एक मिनट करके। जी, अभी से। Okay, तो marriage of Ali ibn Abi Talib and Fatima रज़ियल्लाहु अन्हा. जी सर। Yes, complete. जी, ये कंप्लीट। ओके, तो उसके अंदर से ना आपने एक्सपीडिशन टू दी अमर निकाल देना है, वो 3rd हिजरी के अर्लियर इवेंट था वो. जी उस्ताद। ओके, तो कंप्लीट. ओके, फाइन. तो विल कंटिन्यू. आज की हमारी क्लास जो है हम कंटिन्यू करेंगे. तो जो अभी हमने इवेंट्स बताए आप सबको, वो तमाम तर इवेंट्स जो है 1st हिजरी और 2nd हिजरी में जो है हुए थे. तो उसके अंदर जो है हमने बहुत सारे इवेंट जो है डिस्कस किए हैं. कुछ इवेंट्स हमने स्किप भी किए हैं, लेकिन एज एन असाइनमेंट जो है मैंने दिया था आप सबको, और फिर एक असाइनमेंट जो है हमने ग्रुप में भी शेयर किया था आपके साथ, कि जो लोग मिस कर रहे हैं तो वो लोग भी जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके. और जहाँ-जहाँ पर व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू कुरान, जिस इंसिडेंट के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत रिवील की है, तो उसको जो है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंस के साथ जो है उसके बारे में हमने ज़िक्र किया है और फिर डिस्कशन की है उसके ऊपर. तो इसके बावजूद भी अगर से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा आप. अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो सवाल जो है ज़रूर कीजिएगा किसी भी एंगल से, तो इंशाल्लाह जो है आपके सवालात को एड्रेस किया जाएगा. तो जैसे ही हम बैटल ऑफ बदर जो है ख़त्म करते हैं, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है 3 डेज़ स्टे करने के बाद बैटल ऑफ बदर के मैदान में 3 दिन तक जो है उन्होंने क़ियाम किया. उसके बाद जो है मदीना लौटते हैं. जैसे ही मदीना लौटते हैं तो उनको पता चलता है कि रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी जो है वफ़ात हो जाती है. तो सहाबा इकराम ने जो है उनको दफ़न कर दिया होता है. तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को बताते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गमज़िदा होते हैं प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, और उनकी खबर पर जाकर जो है नमाज़ जनाज़ा अदा करते हैं. तो वहाँ पर वो पहला इवेंट था. उसके बाद जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से इवेंट्स टेक प्लेस हुए. तो जैसे ही बदर ख़त्म हुई तो 7 दिन के बाद ही जो है एक्सपीडिशन शुरू हो गए थे. तो उनमें से कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो नहीं है, लेकिन वन आफ्टर द अदर जो है चल ही रहे हैं ये. इनमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गैप का, एक साथ-साथ जो है आ रहे हैं. तो उनमें से पहला अफेयर था अस्मा बिन्ते मरवान का, जिसमें एक खातून थी अरब की, जिसने बगावत की वो जो आग है उसको भड़काने की कोशिश की थी उसने. तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने जो है इस फितने को ख़त्म करने के लिए सीक्रेटली डील किया और उस औरत का जो है मामला ख़त्म कर दिया. और नेक्स्ट हमने देखा जैसे ही बदर ख़त्म होती है तो 7 दिन के बाद जो है बनु सुलेम और गताफ़ान का एक्सपीडिशन होता है, जिसके अंदर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को जैसे ही पता चलता है कि बनु सुलेम जो है वो एक कबीला था, गताफ़ान की एक शाख्त थी वो. और इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ मैं आप सबको, 3 तरीके के लोग थे मदीना के अंदर. एक थे यहूदी और फिर दूसरे जो थे वो अ, बेडुइन्स थे, मतलब बद्दू अरब जिसे हम कहते हैं, उनका कबीला था. वो बद्दू अरबों का जो कबीला था उसे हम गताफ़ान कहते हैं. मतलब एक बड़ा कबीला था गताफ़ान का, उसके अंदर जो है बहुत सारे छोटे-छोटे कबीले थे. बनु सुलेम, बनु थलाबा, इस तरीके से. इनका जो बेसिक काम होता था, वो आते-जाते जो कैरवान्स थे, उनको लूट लिया करते थे. जो मदीना से मक्का जाते थे या फिर मक्का से शाम जाते थे, इन तमाम तर काफ़िलों को लूटते थे और उनकी जो है लाइफ़स्टाइल जो है इसी तरीके से वो गुज़रती थी. ये काम था गताफ़ान के लोगों का. गताफ़ान के लोगों का या फिर बद्दू अरबों को मुसलमानों से खतरा नहीं था जब तक कि वो इंफीरियर थे या फिर उनकी कोई हैसियत नहीं थी मदीना के अंदर. जैसे ही मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के अंदर फ़तह हासिल कर ली तो इनको भी जो है थोड़ी-सी परेशानी लायक हुई, क्योंकि मुसलमानों के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, उनके ऊपर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. अगर से लूट-मार चाहे वो बद्दू अरब क्यों ना कर रहे हो, उनको भी जो है सज़ा मिलती है. तो इस चीज़ का जो है खौफ आ गया था उनको, क्योंकि मदीना के यहूदी जो थे या फिर मक्का के मुशरिकीन थे, उनके साथ जो है थोड़ा मामला करके सेटलमेंट कर लेते थे, किसी न किसी तरीके का. लेकिन मुसलमानों के पास सेटलमेंट नहीं चलती थी. अगर से क्राइम किया है तो सज़ा जो है भुगतनी पड़ती थी. तो इस वजह से उनको खुद जो है बहुत ही बड़ा एक डेंजर, एक थ्रेट महसूस होने लगा.
तो उन्होंने भी जो है ये बगावत शुरू कर दी थी। यही वजह थी ये बनु सलेम के गजबे की, कि बद्दू अरब जो थे उनको लगने लगा कि उनकी जो ऑक्यूपेशन है, लिटरली उनका जो प्रोफेशन था, ऑक्यूपेशन था, वो यही था कि वो लूटमार करते थे। तो इनका जो लूटमार का जो काम था ये खतरे में पड़ सकता है, ये इसे थ्रेट था। इस वजह से जो है उन्होंने ये बगावत शुरू की थी, और हमने देखा किस तरीके से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने इनको चेस किया, और फिर ये जो है अपने कैमल्स को छोड़कर, ऊँटों को छोड़कर वहाँ से भाग गए। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को एज़ अ माल गनीमत 500 ऊँट मिले, और फिर बहुत सारा उसके अंदर जो माल लादा हुआ था, जिसके अंदर खुसूसन आटा था, जो बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता था मदीने के अंदर, वो हमें मिला था इस गज़वे के अंदर। तो नेक्स्ट हमने देखा अटेम्प्ट टू असैसिनेट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सफ़वान इब्न उमय्या की एक चाल थी प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, उनको मारने के लिए। तो वो एक बंदे से जो है डिस्कशन करते हुए उसको एक टास्क सौंपता है, उसका नाम था उमैर इब्न वहाब। उसकी डिस्कशन हमने देखी थी तफसीलात में, अब जबकि हम समरी बता रहे हैं तो बस और एक एपिडर्मल लेवल के ऊपर ही बताएंगे हम इंशाल्लाह। तो उमैर इब्न वहाब को जो है उसने टास्क दिया, तो जैसे ही वो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम तहकीकात करते हैं उससे कि क्यों आया है तू यहाँ पर। तो वो नहीं बताता। जब नहीं बताता तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम खुद बताते हैं कि ये तुम्हारा प्लान था, इस वजह से तुम यहाँ पर आए हो। तो उमैर जो है वो हैरान और परेशान होकर कहता है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से कि ये बात तो बस मैं और सफ़वान जानते थे, आपको कैसे पता। तो इस चीज़ ने जो है उमैर को कन्विंस कर लिया था कि वो मुसलमान बन जाए। तो उसी वक्त वहीं पर जो है उसने कलमा पढ़कर जो है मुसलमान बन गया, और फिर जयद मुसलमान बना। मक्के के अंदर जाकर उसने जो है तमाम उसकी फैमिली में और फिर तमाम मक्के के लोगों में जो है इस्लाम की दावत करना उसने शुरू कर दी थी। नेक्स्ट हमने देखा बनु कैनुका का इंसिडेंट। इसमें हमने ये देखा था कि बनु कैनुका ने जो है अहद तोड़ा था मुसलमानों से। अहद के बहुत सारे जो उसूल वो प्रिंसिपल्स थे हमने पढ़े थे पैक्ट विद जूस के अंदर। तो उनमें से एक ये चीज़ थी कि कभी भी यहूदी जो है मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं करें, किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं क्रिएट होगा मदीने के अंदर। लेकिन उन्होंने अहद तोड़ा। एक मुसलमान खातून जो है उनकी कबीले में पहुंची थी तिजारत के लिए, उसके जो गारमेंट था या फिर उसका जो उस पर उन्होंने कील ठोक दी। तो जैसे ही वो खड़ी होती है तो वो जो है उसका जो है वो गारमेंट उतर जाता है और उसके लेग्स अनकवर हो जाते हैं। तो वो एक जोर से चीख जो है वो पुकारती है। तो आसपास जो मुसलमान थे वो आते हैं, उनमें से एक बंदा था, बस एक ही बंदा था जो मुसलमान था। तो उस लड़की को बचाने के लिए वो पहुंचता है। जिसने भी ये काम किया तो उससे वो लड़ते हुए जो है उसको कत्ल कर देता है। और इसके रिटेलिएशन में जूस जो है सारे जूस मिलकर जो है सारे यहूदी मिलकर उस मुसलमान बंदे को कत्ल कर देते हैं। तो जैसे ही ये खबर पहुंचती है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को, तो उनको पता चल गया कि ये बनु कैनुका जो है इन्होंने अहद तोड़ा है, कत्ल किया है, मुसलमान औरत की इज्जत के ऊपर इन्होंने हाथ डाला है। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम का जाहिर था कि क्या अमल होना था। उनका अमल यही था कि तमाम जो मदीना की आर्मी थी उसको इकट्ठा किया और बनु कैनुका के अतराफ जो है सीज लगा दिया। 15 दिन तक सीज लगा हुआ। प्रॉफिट अलैहिस्सलाम का जो इरादा था वो ये कि इन सबको जो है मौत की सजा सुनानी है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उबय की इंटरफेरेंस की वजह से जो है इनको छूट मिल गई और फिर इनको जो है एक्साइल कर दिया गया, मदीने से बाहर निकाल दिया गया। और इसी इंसिडेंट में हमने शास बिन कैस का भी वाक़या पढ़ा था, जिसने औस और खजरज के दोनों कबीलों को लड़ाने की कोशिश की थी, उनको भड़काकर शायरी सुनाकर उनकी दौरे जाहिलियत की जो जंगें थी, बैटल ऑफ बुआत को जगाकर उसने बताया कि तुम इस तरीके से दुश्मन थे, इसने इसको ऐसे मारा, इसने इस तरीके से इसको ऐसे मारा। तमाम तर चीज़ें बताकर जो है उसने जंग छेड़ दी थी। लगभग प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने जो है इंटरफेयर करके उसको रोक दी थी। ये भी वाक़या जो है हमने इसके अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमने सवीक एक्सपीडिशन के बारे में ज़िक्र किया कि कुरैश की हालात जो है बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो उस वजह से उन्होंने जो है एक्शन लेने के लिए 200 बंदे जो है अबू सुफियान लेकर पहुंचता है एक मदीने के इलाके में। बस उनका इरादा था कि किसी न किसी तरीके से हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, ताकि अरबों के अंदर हमारी जो गिरी हुई इज्जत है वो वापस से बहाल हो जाए। बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी एक रुतबा और स्टेटस अरबों में। तो उनका वो गिर चुका था बैटल ऑफ बदर की शिकस्त की वजह से, उसके अंदर डिफीट की वजह से। तो इसको बहाल करना चाह रहे थे, वापस से रीगेन करना चाह रहे थे। इसी वजह से जो है उन्होंने ये एक्सपीडिशन तय किया था। और इतना सेंसिटिव हो गया था इशू अबू सुफियान और तमाम तरह कुरैश मक्का के लिए कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम जो है जब तक मुसलमानों से
کم سے کم اتنا انتقام نہیں لے لیتے جتنے کہ ہمیں سیٹسفائڈ کرے، تب تک جو ہے ہم اپنی عورتوں سے جو ہے وہ نہیں ملیں گے، ہم ان سے جو ہے کسی طریقے کا ہمارا جو ہے تعلقات نہیں رہیں گے، انٹیمیٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی تھی ابو سفیان نے کھلے میدان میں مکہ کے اندر۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچتے ہیں اورے مطلب مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں، وہاں پر یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے۔ تو پہلے انٹر ہوتا ہے ابو سفیان ایک سردار کے جو اوتاق ہوتا ہے، سردار کا جو ٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ انٹر ہوتا ہے، لیکن وہ سردار انکار کر دیتا ہے، ہمارا جو ہے ایک اگریمنٹ ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم تمہیں جو ہے یہاں پر پناہ نہیں دے سکتے، یا پھر ہمارا تمہارا کچھ لینا دینا نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے قبیلے میں جاتا ہے، تو وہاں پر ایک بندے سے ملاقات کرتا ہے جس کا نام تھا سلام بن مشقام۔ تو وہ اس کو ویلکم کرتا ہے، پھر وہ کسی نہ پلاننگ کرتے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو اسی درمیان جو ہے قریش کے جو سولجرز تھے، ابو سفیان کے جو آدمی تھے، ایک علاقے میں انٹر ہوتے ہیں، جو ایک ویسینٹی تھی جس کا اس علاقے کا نام تھا العرید۔ العرید کے میدان میں انہوں نے کھجوروں کی جو فصل تھی اس کو تباہ کر دیا، اس کو جلا کر جو ہے انہوں نے وہاں پر جو دو لوگ تھے، ایک مسلمان تھا اور اس کے ساتھ ایک ساتھی تھا، ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ خبر جو ہے پرافٹ علیہ السلام کو پہنچتی ہے، تو پرافٹ علیہ السلام جو ہے ان کے پرسیوٹ میں ان کو چیس کرتے ہوئے جیسے ہی پہنچتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی درمیان جو ہے انہوں نے کچھ سپلائز تھے ان کے پاس، اس سپلائز میں سب سے زیادہ جو مقدار میں چیز پائی جاتی تھی وہ ستو کا آٹا تھا۔ وہ ستو کو وہ اس وجہ سے استعمال کرتے تھے کیونکہ انہوں نے جو ہے تمام ان کی جرنی میں اس کو کھا کر انہوں نے تمام جرنی گزارنی تھی۔ تو ستو کا آٹا بہت ہی زیادہ انہوں نے لایا ہوا تھا، تو وہ جو ہے وہیں پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے اس غزوے کا نام جو ہے سویق رکھا گیا۔ ستو کو ہم عربک میں سویق کہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس غزوے کا نام سویق ایکسپیڈیشن جو ہے پڑا تھا۔ نیکسٹ ہم نے دیکھا کعب بن اشرف کا ایگزیکیوشن۔ ایک ریکویسٹ بھی آئی تھی کہ اس انسیڈنٹ کو دوبارہ سے پراپرلی ایکسپلین کیا جائے ایک منظر کشی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹلی ایکسپلین کریں گے۔ تو کعب بن اشرف جو تھا یہ ایک یہودی تھا، اس کا جو باپ تھا وہ مدینہ کے باہر کی قبیلوں کو بلانگ کرتا تھا۔ وہ مدینہ کے باہر کے قبیلے میں جب رہتا تھا تو کسی ایک بندے کو اس نے قتل کر دیا، تو قتل کر کے جو ہے وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے مدینہ پہنچتا ہے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچتا ہے وہاں پر اس کو بنو نذیر مل جاتے ہیں۔ بنو نذیر کے قبیلے میں وہ ان کے ساتھ جو ہے ایک پیکٹ، ایک الائنس جو ہے اگریمنٹ سائن کرتا ہے، ان کے ساتھ وہیں پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بنو نذیر کے خاتون سے وہ شادی کرتا ہے جس کا نام تھا عقیلہ بنت ابو حقیق۔ اس کو شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ جنم دیتی ہے کعب بن اشرف کو۔ کعب بن اشرف جو ہے ایک یہودی تھا اور وہ ایک قاتل باپ کا بیٹا تھا، وہ بہت ہی ایک طریقے کا ورچ انسان تھا۔ اس کی فزیکل جو یہ ایٹریبیوٹس تھے یہ یہودیوں میں بہت ہی خوبصورت تھا، ہینڈسم ایک پرسنالٹی تھی اس کی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے اس کو جانا جاتا تھا۔ اور پھر ایک بہت ہی مشہور پوئٹ تھا، پوئٹ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے اس کی مہارت جو ہے عرب یا پھر مدینہ کے اندر بہت ہی زیادہ حاصل تھی۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو پوئٹس تھے، جو شعراء تھے، جو شاعری کیا کرتے تھے، وہ عرب میں اس وقت کے میڈیا ہوا کرتے تھے، ایگزیکٹلی جس طریقے سے آج ہماری میڈیا ہوتی ہے۔ اگر میڈیا چاہے تو وہ سچ کو بھی جھوٹ بنا کر دکھا سکتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر سے عرب کے کسی شاعر نے جھوٹ کو جو ہے سچ بنا کر شاعری کے انداز میں اگر سے اس نے پیش کر دیا تو تمام لوگ جو ہیں اس کی بات کو مان لیں گے۔ اس طریقے سے اتنا بڑا فتنہ ہوتا تھا شاعروں کا۔ اسی وجہ سے جو ہے پروفٹ علیہ السلام نے اس کی ایگزیکیوشن کا آرڈر دیا تھا۔ اب وہ کیسے ہوا تو اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کعب بن اشرف جو ہے اس کو مسلمانوں کی جو وکٹری تھی، جو ان کی فتح تھی، وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے کیا کرتا ہے وہ، تو قریش مکہ کے پاس پہنچتا ہے، وہاں پر ان سے جا کر کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب ہم نے جو ہے جنگ مسلط کرنی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور ان کو انکریج کرتا ہے، ان کو جو ہے انسائٹ کرتا ہے، بھڑکاتا ہے ان کو، اور کہتا ہے کہ تمہارا جو ریلیجن ہے وہ مسلمانوں کے ریلیجن سے بہتر ہے، تم ان سے بہتر جو ہے گائیڈڈ ہو، تم اس سے زیادہ جو ہے ان سے زیادہ جو ہے ہدایت یافتہ ہو۔ تو اس گفتگو کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ورس کے اندر جو ہے نقل کیا تھا اور بتایا کہ کیا تم نے ان اہل کتاب کو دیکھا ہے، اہل کتاب مطلب یہودی، جو
गुफ्तगू करते हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमानों का जो दीन है वो अरबों के दीन से, अरबों के रिलीजन से जो है कमतर है, और अरब जो है इनसे बेहतर हिदायत याफ्ता है। ये इस प्रॉपर डिस्कशन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की आयत में जो है नकल किया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बात पूरी तरीके से जो है नागुज़ीर थी, कि बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं थी कि ये अहले किताब जो हैं, जिनकी किताब में एक नबी के आने की बशारत है, जिनकी किताब में जो है तमाम तर ऐसे अहकाम हैं जो इस्लाम से बहुत ही ज़्यादा मिलते-जुलते हैं। चाहिए तो ये होना था कि वो जो है मुसलमानों की मदद करें, या तो कम से कम वो मुसलमान नहीं भी बनते तो उनके साथ जो है अलायंस जो है मेंटेन रखें। लेकिन इसके बजाय जो है वो जाकर मुशरिकीन से कहते हैं, जो बुतों की पूज परस्तिश किया करते थे, उनसे वो कहते हैं कि तुम्हारा रिलीजन बेहतर है मुसलमानों से। मोनोथीज़्म की वजह से, एक खुदा को मानने की वजह से आपस में तो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप होना था इनका। लेकिन इनकी जो मेंटल हालात थी, इनकी जो साइकोलॉजी थी, इसके बरक्स थी। ये बुग़्ज़ रखते थे मुसलमानों से। इस वजह से जो है इन्होंने कोशिश की कि कुरैश मक्का के थ्रू जो है मुसलमानों के ऊपर वापस से जंग मुसल्लत कर दें। तो ये काम करके जो है वापस लौटता है काब बिन अशरफ मदीना में। मदीना में लौटकर जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो है रिडिक्यूलिंग सटायर्स लिखता है ये। सटायर्स और फिर पोएट्स लिखता है, शायरी लिखता है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के खिलाफ, जिसमें प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को रिडिक्यूल किया जाता है। और फिर यही नहीं करता, साथ-साथ जो है वो इनडिसेंट पोएट्री जो है करता है मुसलमान ख़वातीन के खिलाफ। सेम बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आज हमारे रैप सॉन्ग्स या फिर बॉलीवुड के सॉन्ग्स चलते हैं, जिसके अंदर वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वुमेन को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट जो है डिस्कस किया जाता है। इसी तरीके से जो है उसने भी जो है ये मामला किया था। काब बिन अशरफ ने अपनी पोएट्री में, शायरी में मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ जो है उसने लिखना शुरू कर दिया। तो ये जो है जैसे ही प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है काब बिन अशरफ के, तो उनको पता चल गया एक्चुअली जो है पब्लिकली जो है ये बगावत जो है छेड़ रहा है, बगावत को ये भड़का रहा है पब्लिकली। और फिर बस यही नहीं कर रहा है, वो वाला टूल इस्तेमाल कर रहा है जो अरब के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का मुतहम्मिल था। मतलब शायरी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस रखती थी। आज भी जो है अरबों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन उस दौरान क्लासिकल अरबिक का जब दौर था, बहुत ही ज़्यादा मुतहम्मिल की, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की मुतहम्मिल थी शायरी। तो उस टूल को इस्तेमाल कर रहा था ये। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने पैटर्न को देखते हुए समझ गए कि ये जो है एक बहुत ही बड़ा फितना क्रिएट होने वाला है। तो इस फितने को उसके रूट लेवल के ऊपर कट करने के लिए, उसको वहीं पर ख़त्म करने के लिए जो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से पब्लिक ऐलान कर दिया कि काब बिन अशरफ का जो खून है वो तुम्हारे ऊपर अब हलाल है। इसको जो है मारना तुम्हारे ऊपर हलाल है। इसका कत्ल जो है अब कंपल्सरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया, वरना तो फिर ये बहुत ही बड़ा फितना जो है बर्पा कर देगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तफसीलात में डिस्कशन की थी। अब ये चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में मिस की थी, वो मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरीके से ये सहाबा इकराम ने ये ऑपरेशन कंप्लीटली मुकम्मल किया था। ओके, जिस तरीके से ऑपरेशन होता है हमारा रॉ का, रिसर्च एनालिटिक्स विंग का, आईएसआई का, एफबीआई का, मोसाद का, उनके भी ऑपरेशंस होते हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस। तो इसी तरीके से जो है सहाबा इकराम के भी सीक्रेट ऑपरेशंस थे, मोहम्मद बिन असलमा और फिर अबू नाला का। तो जैसे ही प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने डिक्लेयर कर दिया कि काब बिन अशरफ का खून हलाल है, तो मोहम्मद इब्न मसलमा और अबू नाला ने जो है ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि अबू नाला जो था वो फोस्टर ब्रदर था, मतलब रज़ाई भाई जिसे हम कहते हैं। मतलब जिस खातून ने काब बिन अशरफ को दूध पिलाया था, उसी खातून ने जो है अबू नाला को भी जो है दूध पिलाया था। तो इस वजह से वो आपस में फोस्टर ब्रदर्स थे, रज़ाई भाई थे। तो अबू नाला को आसानी से काब बिन अशरफ तक जो है रसाई हासिल थी। इस वजह से उन्होंने जो है ये काम अपने ज़िम्मे लिया। तो साथ-साथ मोहम्मद बिन मसलमा में जो भी है, उन्होंने भी जो है हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी जो है ये इस ऑपरेशन में शरीक होऊँगा। तो इसी के साथ-साथ जो है कुछ 4-5 बंदे और इकट्ठा हो गए इस ऑपरेशन को करने के लिए। तो अबू नाला जो है काब बिन अशरफ के पास पहुँचते हैं और कहते हैं उनसे, तो उससे पहले ना प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से इन्होंने इजाज़त माँग ली थी कि या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके बारे में कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ कहें जो मतलब ये ज़ाहिर करता हो कि हम आपसे नफ़रत करते हैं, हेट्रेड करते हैं, ताकि हम काब बिन अशरफ को जो है अपनी तरफ माइल कर सकें। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने इनको इजाज़त दे दी थी। तो इसी इजाज़त के साथ वो पहुँचते हैं काब के किले में।
کعب کے پاس قلعہ تھا، بہت ہی زیادہ وہ مالدار انسان تھا، اس کا خود کا ایک قلعہ تھا. وہ بیسیکلی تجارت کرتا تھا اور پھر انٹرسٹ کے اوپر لونز دیا کرتا تھا لوگوں کو. انٹرسٹ کے اوپر ساری کمائی چلتی تھی اس کی. تو بہت ہی زیادہ امیر اور مالدار انسان تھا. تو ابو نالا پہنچتا ہے، کہتا ہے کعب سے، کعب جو تھا اس کا بھائی تھا، تو بھائی کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ہی زیادہ پریشانی میں ڈال دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، چیریٹی کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم جو ہے تمہارے پاس جو ہے کچھ قرض لینے کے لیے آئے ہیں. تو ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہمیں کچھ قرض دے دو. کچھ بھی ہو جائے، کعب جو تھا وہ یہودی تھا، تو یہودی جو ہے وہ اپنے بھائی کے اوپر بھی اس نے رحم نہیں کرنا تھا، جبکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو اس نے کہا کہ میں قرض تو دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے جو ہے تمہیں کچھ نہ کچھ گروی رکھنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ جو ہے ایز اے جو ہے آپ تمہیں جو ہے میرے پاس رکھنا ہوگا، جو ایک سیکیورٹی ہوگی کہ تم جو ہے ان فیوچر قرض ادا کرو گے. تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ تم جو ہے اپنی عورتوں کو میرے پاس قرض مطلب ایز اے سیکیورٹی رکھ دو. تو اتنا نیچے گرا ہوا انسان تھا یہ کعب بن اشرف. کہا کہ تمہاری عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو. تو ابو نالا نے جو ہے غصہ نہیں ہوئے بلکہ ڈپلومیسی کے ساتھ ڈیل کیا انہوں نے. کعب تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان ہو، بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہو عربوں کے اندر، اگر سے عورتیں تمہارے پاس رہیں گی تو فتنہ ہوگا یہ. تو اس وجہ سے جو ہے ہم اپنی عورتیں نہیں رکھ سکتے تمہارے پاس. تو پھر کہتا ہے کہ تم جو ہے تمہارے بچے گروی رکھ دو. تو وہ کہتے ہیں کہ بچے اگر سے ہم گروی رکھیں گے تو عرب جو ہے ہمارا مذاق اڑائیں گے. کچھ چند پیسوں کے لیے ہم نے جو ہے اپنے بچوں کا سودا کر دیا تھا، تو اس وجہ سے ہم ہمارے بچے بھی گروی نہیں رکھ سکتے. تو نیکسٹ جو ابو نالا کا جو خود انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ویپنز جو ہیں وہ تمہارے پاس رکھ دیتے ہیں، اس کے بدلے تم ہمیں قرضہ دے دینا. تو یہ بہت ہی زبردست ایک انہوں نے پوائنٹ رکھا تھا اس کے سامنے. ظاہر ہے ان کو ایک آپریشن کے لیے بھیجا گیا تھا، تو آپریشن مکمل کرنے کے لیے ویپنز کی ضرورت پڑے گی. ویپنز نہیں ہوں گے تو آپریشن بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو کسی نہ کسی طریقے سے قلعے کے اندر سیفٹی سے ویپن پہنچانا تھا ان کو. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ معاملہ کیا اور پھر کعب بن اشرف کو کہا کہ ہم جو ہے اپنے ویپنز لے کر آتے ہیں رات میں، تو رات کے وقت جو ہے تم ویپنز لے لینا اور ہمیں قرضہ دے دینا. تو کعب مان گیا. تو رات کے آدھے پہر میں پہنچتے ہیں، آدھی رات کے وقت پہنچتے ہیں ابو نالا اور محمد ابن مسلمہ اور کچھ اور ساتھی. تو کعب سے جا کر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنے ویپنز لے کر آ گئے ہیں، تو تم آ کر ہمیں قرضہ دے دو. تو کعب باہر آتا ہے، قلعے کے نیچے آتا ہے اور بات کرتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ کعب جو ہے بہت ہی مطلب جیسے بتایا ہینڈسم بھی تھا، اور پھر وہ الگ الگ طریقے کی خوشبو لگایا کرتا تھا، پرفیومز لگایا کرتا تھا، عطر لگایا کرتا تھا. تو خوب مطلب اس سے ایک طریقے کی اسمیل، جو خوبصورت جو اسمیل ہوتی وہ آیا کرتی تھی. تو ابو نالا نے کیا کیا کہ کعب بہت ہی زبردست تم نے پرفیوم لگایا ہے، تو بتاؤ کون سا پرفیوم ہے. تو ایسے کہہ کر جو ہے اس کے بال جو ہے سونگنے لگتے ہیں وہ. تو جیسے وہ بال سونگنے لگتے ہیں، ایک دفعہ ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری دفعہ لیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، تیسری دفعہ جیسے ہی لیتے ہیں اس کی پیچھے آ کر جو ہے اس کی گردن دبوچ لیتے ہیں. جیسے ہی اس کی گردن دبوچ لیتے ہیں، محمد ابن مسلمہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، 3-4 وار کرتے ہیں اس کے اوپر. وہ چیخ مارتا ہے، سارے لوگ جو ہے جاگ جاتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا یہ معاملہ ہے. اس درمیان جو ہے ایک صحابی جو ہے اس کے سینے میں خنجر اتار دیتے ہیں. تو وہیں پر اس کا معاملہ جو ہے کعب بن اشرف کا تمام ہو جاتا ہے. اس طریقے سے کعب بن اشرف کا قتل جو ہے کیا گیا تھا. اب میں نے اتنی ڈیٹیل میں ڈسکشن اس وجہ سے کی ہے کہ کتنی ڈپلومیسی کے ساتھ، کتنی کرٹیکلی انالیسس کر کے جو ہے صحابہ کرام اپنے آپریشنز کو وہ کیا کرتے تھے. یہ آئی کیو تھا مسلمانوں کا کوئی بھی کام کرنے میں، چاہے وہ ملٹری ایکسپیڈیشن ہو، چاہے وہ سیکریٹ آپریشن ہو، چاہے وہ اکنامک ٹریڈ ڈیلز ہو. اس لیول کے ان کا آئی کیو تھا. الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ الگ الگ طریقے کے ساتھ، ڈپلومیسی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا کرتے تھے تمام تر واقعات میں. یہاں پر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا واقعہ تھا، ایکسپیڈیشن تھا وہ زی عمر کا. زی عمر کے اندر ہم نے دیکھا کہ پھر سے غطفان کا ایک قبیلہ جو ہے وہ بغاوت کے لیے اتر آتا ہے، اور پھر بہت ہی بڑا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. پہاڑ کے آس پاس جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں کہ مسلمان اگر سے آئیں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو مدینے کے لیے تیاری ہو رہی تھی، ہم مدینہ پہنچ کر ان کے اوپر حملہ کریں گے.
تو اس دوران پروفیٹ علیہ السلام کو خبر پہنچ جاتی ہے انٹیلیجنسیا کے تھرو، وہی انٹیلیجنسیا جو اب تک ان کو تمام تر خبریں دیتی آ رہی ہے کس طریقے سے مشرکین کے اندر معاملہ چل رہے ہیں. تو جیسے ہی پہنچتی تو پروفیٹ علیہ السلام آبویسلی ایڈوانس کرنا تھا، انہوں نے 450 مین کو لے کر جو ہے پروفیٹ علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں اس بغاوت کو کرب کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس درمیان ایک واقعہ ہوتا ہے، پروفیٹ علیہ السلام جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ سارے لوگ جو ہے پہاڑ کے اطراف چھپ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ پہاڑ کے اطراف چھپ جاتے ہیں. تو اس دوران بارش ہو رہی تھی تو پروفیٹ علیہ السلام کے کپڑے بھیگ گئے تھے، تو سکھانے کے لیے پروفیٹ علیہ السلام جو ہے باہر آتے ہیں، اپنے فلینک سے جو آرمی کا دستہ تھا اس سے باہر آتے ہیں اور ایک جگہ پر اپنے کپڑے سکھاتے ہیں. تو پروفیٹ علیہ السلام کو آبزرو کر رہے تھے تمام تر جو لوگ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. جیسے انہیں نظر آیا کہ پروفیٹ علیہ السلام اکیلے ہیں تو ان کے ایک بندے کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اس پروفیٹ علیہ السلام کو قتل کر دو، ایگزیکیوٹ کر دو، نعوذ باللہ من ذالک. تو پہنچتا ہے اور پھر پروفیٹ علیہ السلام کے گردن مبارک کے اوپر جو ہے تلوار رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے پروفیٹ علیہ السلام سے، اے محمد بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے گا. تو پروفیٹ علیہ السلام پورے کام انداز کے ساتھ پورے طریقے سے وہ شانت ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے میرا رب بچائے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا، کیونکہ میری حفاظت کرنے کا جو ذمہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے. اوکے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن پاک میں، جس میں اللہ نے خود کہا کہ تمہاری جو ذمہ داری کی، تمہاری پروٹیکشن کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم لیتے ہیں. اسی وقت جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے گارڈز رکھنا چھوڑ دیے تھے. شروعاتی مدینہ کے دور میں پروفیٹ علیہ السلام کے اطراف گارڈز ہوا کرتے تھے جو ان کی پروٹیکشن کے لیے تھے. جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لے لی تو پروفیٹ علیہ السلام نے گارڈز بھی جو ہے ہٹا دیے تھے. تو اس دوران جو ہے جبرائیل امین جو ہے دھکا دے دیتے ہیں اس آدمی کو، اس انسان کو، تو اس کے ہاتھ سے جو ہے تلوار چھوٹ جاتی ہے. تو پروفیٹ علیہ السلام اٹھا کر جو ہے اس کے گلے کے اوپر رکھ کر کہتے ہیں کہ تو اب بتا مجھے تجھے کون بچائے گا. تو وہ پوری طریقے سے اسٹارٹل ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ تو مطلب یا محمد آپ جو ہیں بہت ہی نیک دل انسان ہیں، آپ رحم کرنے والے انسان ہیں، آپ تو مجھے قتل نہیں کریں گے. تو جب یہ الفاظ کہیں تو ظاہر پروفیٹ علیہ السلام رؤوف الرحیم تھے، تو رحم کرتے ہوئے انہوں نے اس کو معاف کر دیا. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے چلے جاتا ہے اور امن کا معاہدہ کر لیتا ہے پروفیٹ علیہ السلام کے ساتھ کہ کبھی بھی وہ حملہ نہیں کرے گا دوبارہ ان کے اوپر. تو اس واقعے کو بھی جو ہے نقل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں بتایا ہے، جو آپ کی اسکرین کے سامنے جو ہے میں نے لکھی ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے واقعہ ختم ہوتا ہے. جو اطراف کے جو لوگ تھے وہ بھی جو پہاڑ کے پیچھے سے پروفیٹ علیہ السلام کو آبزرو کر رہے تھے وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک ایکسپیڈیشن تھا، غزوہ تھا، جس کے اندر پروفیٹ علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ عرصہ گزارا تھا. تقریباً 2 مہینے تک جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے، آئی تھنک 1.5 منتھ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے گزارا ہے اس علاقے میں، اور پیٹرولنگ کرتے رہے تھے. صحابہ اکرام کے دوارا جو ہے وہ پیٹرول کرا رہے تھے کہ کسی نہ کوئی بھی طریقے کا جو ہے ہمیں یہاں پر تھریٹ نہیں محسوس ہونا چاہیے. اگر سے ہم پیٹرولنگ کریں گے ایک لمبے عرصے کی تک جو ہے یہ غطافان کے لوگ پھر سے یہیں پر جمع نہیں ہوں گے. تو ایک طریقے کا جو ہے خوف بٹھانا چاہ رہے تھے پروفیٹ علیہ السلام ان بدو عربوں کے دل میں. ظاہر ہے بدو عرب جو تھے یا تو وہ ڈرتے تھے یا تو پھر نہیں ڈرتے تھے، یہ معاملہ تھا ان کے ساتھ. کوئی اور ان کے پاس کرٹیکل تھنکنگ یا پھر انالیسس کرنے کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس برین پاور اتنی نہیں تھی. یا تو وہ ڈرتے تھے یا تو نہیں ڈرتے تھے. ڈرتے کس سے تھے؟ جن کی پاور ان سے زیادہ تھی. کس سے نہیں ڈرتے تھے؟ جن کی پاور ان سے کم تھی. تو جیسے انہیں پتہ چلا کہ مسلمان ان سے بہت ہی زیادہ شاطر ہیں اور پھر طاقتور ہیں، تو انہوں نے جو ہے یہ آئیڈیا جو ہے چھوڑ دیا کہ اب ہم نے حملہ نہیں کرنا مسلمانوں کے اوپر جب تک کہ غزوہ خندق نہیں ہو گیا. غزوہ خندق میں پھر سے وہ حملہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. تب تک جو ہے ان کا یہ معاملہ جو ہے سیٹل تھا. یہاں پر جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے اس معاملے کو سیٹل کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کرادہ ایکسپیڈیشن جو کاسٹ تھا بیٹل آف احد کا، جس کے اندر زید بن حارثہ کے دوارا جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجی تھی، جس کے اندر قریش مکہ کا قافلہ جو ہے عراق کے تھرو ٹریول کر کے سیریا پہنچ رہا تھا. تو انٹیلیجنس کے تھرو جیسے ہی خبر پہنچتی ہے پروفیٹ علیہ السلام کو، تو انہوں نے زید بن حارثہ اور پھر دوسرے صحابیوں کو جو ہے ان کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اس قافلے کو لوٹ کر جو ہے واپس آنا ہے. تو مدینہ وہ جو ہے پہنچتے ہیں کامیابی کے ساتھ.
उस काफिले पर पहुंचते हैं, हमला करते हैं और एक भी बंदा जो है वहां पर मारा नहीं जाता, बल्कि सारे कुरैश मक्का भाग जाते हैं और बहुत सारा माले गनीमत उनको मिलता है, जो 30,000 सिल्वर कॉइन्स के वर्थ था वो लेकर जो है वो मदीना पहुंचते हैं। इस चीज ने जो है कुरैश मक्का को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि उनका ट्रेड रूट था जो वो ब्लॉक हो चुका था। कुरैश के जो इनकम थी वो जो मेजॉरिटी ऑफ जो उनकी इनकम थी वो ट्रेड के ऊपर बेस्ड थी। अगर से उनकी बिजनेस नहीं चलेगा तो उनका खाना पीना जो है उनको नहीं मिलेगा, बिना ट्रेड के वो भूखे मर जाने थे। इकोनॉमिक सीज लगाती थी प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, जिस तरीके से आज भी करते हैं। अगर कोई भी कंट्री यूएनओ के खिलाफ जाता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, तो वही प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने भी किया था कुरैश मक्का के ऊपर, इकोनॉमिक सीज लगा दी थी उनके ऊपर, ताकि वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएं और उसके बाद जो है हम मक्का जो है फतह करें, जो आगे इन फ्यूचर भी होना था। तो ये जो है यहाँ पर मामला ये ख़त्म होता है। ये एक कॉज बना था बैटल ऑफ ओहद के लिए। तो ये इतने सारे वाक़यात हमने डिस्कस किए। इसी दरमियान जो है कुछ और वाक़यात भी होते हैं, मतलब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल होने के बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है इनका निकाह जो है हज़रत ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ करा देते हैं। इसी वजह से जो है उनका नाम जो है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जो नाम है वो ज़ुन्नूरैन पड़ता है, क्योंकि दो ज़ुन्नूरैन मतलब दो नूरें, प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की जो दो नूरें थी वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को उन्होंने दी थी। और साथ साथ जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम जो है उनके निकाह का भी वाक़या जो है इसी दौरान जो है होता है, जिसके अंदर हमने ये मतलब हम ये देखते हैं, बहुत ही तवील को खूबसूरत वाक़या है इनके निकाह का, इनकी शादी का। तफ़सीलात में आप पढ़िए, मैं सरफेस एपिडर्मल लेवल के ऊपर आपको बता दूंगा कि क्या वो मामला था। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगते हैं। प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है कहते हैं कि वो इनकार नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें अभी तक पैगाम नहीं मिला या फिर हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। ये से कहकर जो है वो मामला वहीं पर टालते हैं। 1 मिनट गाइस, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो वी आर रिसीविंग। तो फिर उसके बाद जो है हज़रत उमर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है हाथ मांगते हैं, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है उनसे भी यही बात कहते हैं कि अभी तक जो है मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिला। तो जैसे ही प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से सिग्नल मिलता है तो वो अली इब्न अबी तालिब को समन करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे उनकी राय का जो है मतलब उनसे पूछते हैं इसके बारे में। तो अली इब्न अबी तालिब जो है उनकी फेस के ऊपर एक तरीके की लाइट जो है नज़र आती है, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये जो है राज़ी हैं इससे। तो कहते हैं कि कुछ महीने इंतज़ार करो, मैं मेरी बेटी की भी जो है रज़ामंदी ले लूँ। तो हज़रत फ़ातिमा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से अली ने तुम्हारा हाथ मांगा है, तो तुम्हारी क्या राय है। तो मेरा बताने का ये मकसद ये है कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने बस हमें उम्मत को तलकीन नहीं की कि तुम्हें शादी से पहले औरत की या फिर लड़की की जो है रज़ामंदी लेनी है, बल्कि उन्होंने खुद भी किया था ये काम। तो हज़रत फ़ातिमा से वो सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो प्रपोज़ल है क्या तुम एक्सेप्ट करती हो या फिर नहीं। हज़रत फ़ातिमा जो है वो साइलेंट हो जाती हैं, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये जो है राज़ी हैं। तो उसके बाद जो है अली इब्न अबी तालिब से कहते हैं कि शादी की तैयारी करो, कि तुम्हारे पास महज़ अदा करने के लिए क्या है। तो अली इब्न अबी तालिब ज़ाहिर है उनके पास बस एक ऊँट था जिसके थ्रू वो कुछ सामान लेकर जाकर जो है कुछ सिल्वर कॉइन्स कमा लिया करते थे, जिसके थ्रू जो है उनका मतलब लाइफ जो है गुजर जाती थी। लेकिन हज़रत हमज़ा ने उस ऊँट को जो है एक रात ज़ुबह करके दावत मना ली उसकी। तो अली इब्न अबी तालिब जो है बहुत ही उदास हुए। एक ही ऊँट था जिससे वो अपनी
तमाम तर लाइफ गुजारा करते थे। तो उसके बाद जो है उनके पास कोई भी इनकम स्ट्रीम नहीं था, तो उन्होंने कहा प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से, ना ही मेरे पास कोई इनकम स्ट्रीम है, बस है तो 3 चीज़ें मेरे पास, मेरा घोड़ा है, मेरी तलवार है, मेरी ज़िरा है, मतलब जो आर्मर पहना जाता है जंग के लिए। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने कहा घोड़ा भी हम नहीं बेच सकते, तलवार भी नहीं, दोनों ही जिहाद के लिए ज़रूरी होती है। अब जो तुम चीज़ बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, वो तुम्हारा आर्मर है। तुम ऐसे करो, तुम आर्मर सेल कर दो और उस वो रकम जो है तुम एज अ महर अदा कर देना। तो जो अली इब्न अबी तालिब थे, वो अपना आर्मर सेल करने के लिए जाते हैं। जैसे ही सेल करने के लिए जाते हैं तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उनको बाजार में मिलते हैं और उनसे खरीद लेते हैं। कुछ आई थिंक 400 दिरहम में खरीद लेते हैं। तो वो उनका आर्मर खरीद भी लेते हैं और प्रॉफिट इस्लाम जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की निकाह के ऊपर जो है बहुत सारे मदीना के लोगों को दावत दी होती है उन्होंने। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उस वक़्त जो है हज़रत उस्मान भी आते हैं। तो जो आर्मर उन्होंने खरीदा था अली इब्न अबी तालिब से, वही आर्मर जो है उनके निकाह में उनको गिफ्ट भी कर देते हैं। तो इस तरीके से सहाबा इकराम जो है आपस में इतना उनका भाईचारा और अख़ुवत, मोहब्बत जो है उनके अंदर थी। तो हज़रत फ़ातिमा के साइड भी एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या था कि उनका जो ड्रेस था, जो मैरिज का ड्रेस था, वो प्रॉफ़ेट अलैहिस्सलाम ने खुद तैयार करवाया था उनके लिए। लेकिन उस दरमियान एक खातून आती है और उन वो भी मतलब एक ड्रेस की तलाश में होती है। तो हज़रत फ़ातिमा जो है ज़ाहिर है एग्ज़ैक्टली प्रॉफ़ेट अलैहिस्सलाम की नक्शे कदम पर चलने वाली थी वो। तो जैसे ही वो पूछती है तो उनका जो ड्रेस था, मैरिज ड्रेस, वो चैरिटी में दे देती हैं उस औरत को। और कुछ रिवायतों में ये आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डायरेक्टली आसमानों से, मतलब शिया लिटरेचर में इसके बारे में ये ज़िक्र आता है। डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमानों से उनके लिए जो है ड्रेस भेजा था। और बाकी जो नॉर्मल लिटरेचर है उसके अंदर ये कि उन्होंने नॉर्मल जो डेली वेयर थे उसके अंदर जो है उनका निकाह जो है तय पाया हुआ था। दोनों ही चीज़ें हैं, बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं, अल्लाहु आलम। ज़ाहिर है वो जन्नत की सरदार थीं, तो वो प्रोटोकॉल मिला होगा, ये भी हमारा बिलीव है, और नहीं भी तो नहीं भी, ये भी हमारा एक बिलीव है। तो ये मामला था हज़रत फ़ातिमा के साइड पर। उसके बाद जो है इन दोनों का निकाह जो है सेकेंड हिजरी के अंदर तय पाया होता है और फिर कंप्लीटली मुकम्मल तरीके से इनका निकाह होता है और फिर तीन बेटे होते हैं और फिर एक बेटी थी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की। एक थे अल हसन, अल हुसैन, एक और थी जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, और एक बेटी थी जिसका नाम था उम्मे कुलसुम, जिनका निकाह हुआ था उमर इब्न अल-ख़त्ताब के साथ, क्योंकि उमर इब्न अल-ख़त्ताब अहले बैत के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे। तो इस तरीके से इनकी पूरी स्टोरी है, वो मैं अब सहाबा क्लासेस में पढ़ेंगे ज़रूर। बस इस वजह से मुझे बताना था ये स्टोरी, इतनी खूबसूरत वाक़या है और ये भी इसके अंदर हमें सीखने को मिलता है कि प्रॉफिट इस्लाम की पेरेंटिंग को देखना हो तो हज़रत फ़ातिमा को, हज़रत अली को देखेंगे। बॉय चाइल्ड हज़रत अली हैं, फिर गर्ल चाइल्ड हज़रत फ़ातिमा है। दोनों ही की तरबियत जो है प्रॉफिट इस्लाम ने खुद की थी। तो उनके अखलाक, उनका इल्म का लेवल, उनका कैरेक्टर, तमाम तर चीज़ें जो है हमें हाईलाइट होने को मिलती है। इसी वजह से इतनी सारी हदीसें हैं जिसके अंदर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने इन दोनों की शान में बहुत ही आला तरीके से बयान की है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने कि फ़ातिमा मुझसे है और मैं फ़ातिमा से, मतलब फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो ये भी हदीस है, फ़ातिमा जो है जन्नत की औरतों की सरदार है, ये भी हदीस है उनके बारे में। और अली इब्न अबी तालिब के बारे में तो इतनी बड़ी बशारत दे दी, अली और कुरान जो है क़यामत तक साथ-साथ चलेंगे। मतलब कुरान और अली जो है कभी भी आपस में टकराएँगे नहीं। जो कुरान का उसूल है वही अली है, जो अली करेंगे वही कुरान है। इतनी बड़ी बशारत दे दी थी। और फिर कहा अली इब्न अबी तालिब के बारे में प्रॉफिट इस्लाम ने, अ, अली और फिर मैं जो है मतलब अली से जो बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफ़िक है, जो मोहब्बत रखता है वो मोमिन है। और ये उलमा इकराम इसको डिराइव करते हुए कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब की वजह से 2 ग्रोह बनेंगे। एक उनकी मोहब्बत की एक्सट्रीमिज़्म में जाकर वो जहन्नम में जाएँगे। एक उनकी नफ़रत की एक्सट्रीमिज़्म में जाकर जो है वो जहन्नम में जाएँगे। ये इतनी सारी उनके बारे में जो है
प्रॉफिट इस्लाम ने बशा या फिर फ़ज़ाइल बताए हैं उनके हदीस में हमें, मतलब कुछ मैंने आपके सामने बयान किए हैं ताकि उनके कैरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ें, उनकी लाइफ़स्टाइल के बारे में पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि प्रॉफिट इस्लाम एज़ अ पेरेंट कैसे थे, एज़ अ फादर कैसे थे वो, किस तरीके से उन्होंने तरबियत की थी। तो बहरहाल इसके साथ जो है हम हमारी इस यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह ज़रूर हम एड्रेस करेंगे। यस सर, कोई सवाल है? हैंड रेज़ कर लीजिए आप। Yes guys, we are running out of time, come on. सर वहाँ चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। लेते हैं हम क्वेश्चन को, पहले हैंड जिसका रेज हुआ उनको एड्रेस कर देंगे। यस जी, अस्मा जहरा खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि जब जो हदीसें अभी आपने पढ़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहल में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, ज़बरदस्त फाज़ी बात, सबसे हैरत अंगेज़ तो ये रहा कि उन्होंने फरमाया कुरान के साथ जब तक इससे कुरान है वैसे अली साथ रहेगा क़यामत तक, तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई आम बात नहीं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जो दूसरे और तबके हैं आजकल के, मतलब शिया हज़रात के अलावा जितने भी तबके हैं, तो वो सारे लोग फिर हज़रत अली से इतनी मुनाफ़िक़त क्यों रखते हैं? मतलब उनको मानते तो हैं लेकिन उनका नाम लेते हुए इतना डरते क्यों हैं? मेरी समझ में नहीं आता। या उनकी फ़ज़ीलतों के बारे में बात क्यों नहीं करते? जैसे हज़रत उमर के बारे में बात करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बात करते हैं, तो हज़रत अली के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? और हज़रत अली और उनकी जो आल है, मतलब हज़रत हसन, हज़रत हुसैन के बारे में भी वो बात नहीं करते हैं। मतलब वो लोग ये कहते हैं कि ये एक सिर्फ़ हिस्टोरिकल इवेंट है, आप इसको इस तरह देखिए और आप इसको उस तरीक़े से मत देखिए जिस तरीक़े से आपको ये शिद्दत पसंद लोग या शिया लोग दिखाते हैं। लाइक मेरी समझ के बाहर है। और जब हम हज़रत अली से रिलेटेड कोई कोट या कोई हदीस अगर हम उनको सुनाते हैं या उस पे हम बात करते हैं, तो वो उसको एकदम ऐसे रद्द कर देते हैं जैसे मेरी कोई बहुत वीक साइकोलॉजी हो और हम ज़बरदस्ती जनाब जैसे हम अगर हज़रत अली को सिर्फ़ ये भी कह दें कि वो शेर खुदा थे, तो उस बात पे भी ऑब्जेक्शन हो जाता है कि आपने उनको कैसे इतनी एक्सट्रीम लेवल पे बात कर दी, वो भी एक नॉर्मल तरीके से, जैसे सहाबी और थे वैसे ही वो थे। जबकि ये हदीसें आपने जो कोट करी हैं या तो उसका रेफरेंस दे दीजिए, कि क्या वजह है लोगों के दिल में ऐसी बात है? जी ऑब्वियसली रेफरेंस तो है, पढ़ी है मैंने खुद, इसी वजह से मैंने बयान किए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बेसिकली ये जो आपने सवाल रखा है बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बट इट नीड अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत ही वक्त चाहिए हमें डिस्कस करने के लिए। कुछ सरफेस लेवल के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है दूसरे फ़िरक़ों का, ये एक्चुअली नफ्सियाती मामला है। क्योंकि शिया ने एक्सट्रीमिज़्म के ऊपर चले गए, वो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर को और बहुत सारे सहाबाए किराम को नहीं मानते, या फिर उनके उनको एक्सेप्ट नहीं करते एज़ अ खलीफा, एज़ अ सहाबी। तो इनके रिएक्शन में जो है राफ़ज़ियत का जन्म हुआ था। ओके, ये रिएक्शनरी फ़िरके जो है पैदा हुए थे। इसी वजह से इनके अंदर जो है वो बुग़्ज़ और फिर नफ़रत पाई जाती है। और जो न्यूट्रल फ़िरके हैं, वो किस वजह से नहीं बयान करते, क्योंकि अगर से वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब की इन फ़ज़ाइल को बयान करेंगे, तो वो ऐसे नज़र आएगा कि ये जो है शिइज़्म की तरफ जो है टिल्ट हो रहे हैं ये।
اوکے. تو یہ جو ہے ان کا نیوٹرل رہنے کا یہ ریزن ہے ان کا. اور بھی بہت سارے ہیں لیکن سرفیس لیول کے اوپر پرائم ریزن جو یہی ہے ان کے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں, مطلب الگ کر رہے ہیں کہ ہم بس یہ ہیں, ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے, ہم یہ ہیں. تو یہ بتانا تھا ان کو. اس وجہ سے جو ہے ان کی منافقت اور کچھ کی جو ہے محبت جو ہے ایکسٹریمزم کے اوپر ہے. تو پروفیٹ اسلام نے بتا بھی دیا تھا کہ دو فرقے ہیں, دو فرقے بنے ہی بنیں گے, ایک تو ایکسٹریمزم میں محبت کرے گا, ایک تو ایکسٹریم میں مطلب نفرت کرے گا. یس اسما زہرا خان. ماشاء اللہ اچھی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن ابھی کچھ دیکھیں, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جمعہ کا خطبہ تھا, جمعۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے, تو سوری اس سوری, وقت کم اگین, آپ کی آواز کٹ کٹ ہو رہی ہے. جی, جو آخری خطبہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس یا میں جی جی وہ تو ریٹن میں ہے نا, اور وہ تو سب کے پاس ہے, وہ کوئی بھی فرقہ ہو سب نے اس کو ضرور پڑھا ہوتا ہے. تو اس میں جو ایک پوائنٹ ہے حضرت علی کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ اوپر بلند کرتے ہیں اور زور سے فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بھی آپ کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, قرآن اور علی ایک جیسے ہیں, یہ بالکل ویسے ہی اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے یا چھوٹا جملہ ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی فرقہ ہو, جب وہ یہ بات دیکھتے ہیں تو فرقے کے بارے میں بہت ہی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بیسیکلی اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا ہے کہ جس کا علی مولا, مطلب جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا, اور اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے آخری حاجت الوداع میں, تو وہ ایک وصیت کی طرح ہوئی. مطلب وہ جو آخری خطبہ ہے نا, وہ ان کی وصیت ہوئی. اور جو ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی وہ بھی بہت واضح ہے کہ وہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ مطلب حضرت سارے صحابہ نے حضرت علی کی ایک الگ ہی اہمیت تھی. کبھی تو میں نے کہا قرآن سے تو منسلک کر سکتے تھا, حضرت ابو بکر صدیق کو بھی, حضرت عمر کو بھی, یا کسی کو بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے حضرت علی کو ہی چنا. تو وہ ضرور کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی, اور اپنی نسبت ان کے ساتھ ایسے کری جیسے کہ حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. نبیوں کا درجہ دے دیا, مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو جب یہ ساری چیزیں جو موٹی موٹی باتیں دلیل بہت تفصیلی کے ساتھ آ رہی ہیں حضرت علی کے لیے, تب کیوں یہ سننے کے بعد بھی ہم لوگ اس کو کوڈ نہیں کرتے ہیں اور کہیں بھی کوڈ نہیں کرتے ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے کہ جس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں, اور جو سلفی لوگ ہوتے ہیں یہ بھی شامل ہیں, اور دیوبند والے بھی شامل ہیں, اور اس میں ندوے کے لوگ بھی شامل ہیں, جو بالکل پورے سے اس چیز کو اوائڈ کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہلکا پھلکا بولتے ہیں اور اس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس سے کیا حاصل ہے آپ کو, مطلب اس کو اتنا لائٹ کیوں ویٹیج دیا جاتا ہے. مان لیا کہ ہم ایکسٹریمزم میں شیعہ کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹلٹ ہو گئے, لیکن شیعہ کی طرف تو نہیں جا رہے, لیکن کم سے کم اپنے لوگ اگر ہمارے حضرت علی سے بکس رکھیں گے تو وہ منافق بھی تو ہو جائیں گے نا, ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق نہیں ہو جائے گا. اہل بیت کو اگر چھوڑ دیا تو پھر اسلام کہاں رہے گا. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے, تو یہ کیا وجہ ہے, اتنی مضبوط باتیں آنے کے بعد بھی دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا. وہی بتاؤں گا میں آپ کو, تفصیلات ہے اس کی بہت ساری, اچھی ڈسکشن ہے, کریں گے انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو. لیکن تو مینشن نفسیاتی مسئلہ ہے یہ, بس اتنا سمجھ لیجیے آپ. اب یہ جو آپ کی جو کیوریوسٹی ہے, کیوں حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے پروفیٹ اسلام نے یہ بات کہی تھی, اب اس کو کانٹیکسٹ سمجھنا پڑے گا. جو آپ نے حدیث مینشن کی وہ غدیر قم کی حدیث ہے, وہ حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد جو ہے پروفیٹ اسلام جب لوٹ رہے ہوتے ہیں مدینہ کی طرف, اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی غدیر قم, وہاں پر پروفیٹ اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو اس وقت جو ہے تمام عرب کے لوگ جو ہے جا چکے تھے, مطلب حج مکمل ہو چکا تھا, تو اپنے اپنے علاقے جا چکے تھے. بس دو ہی طریقے کے لوگ وہاں موجود تھے, ایک شامی, ایک مدینہ کے لوگ, سیریا مدینہ. تو ان دونوں کی ہی جو ہے جنگیں ہونی تھی ان فیوچر. تو ان کو پتا تھا جو ریوالٹ کرے گا وہ شام کے لوگ ہوں گے, جو حق ساتھ دے گا وہ مدینہ کے لوگ ہوں گے. تو ان کے سامنے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے بتانے کے لیے فیوچر کی جو ہے پریڈکشن کر رہے تھے کہ اگر سے یہ معاملہ آئے تو تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے. تو یہ واضح کر رہے تھے پروفیٹ علیہ السلام. تو اس فیوچر کی پریڈکشن کے لیے پروفیٹ علیہ السلام نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ بات کہی تھی. اور بھی بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہے, حدیثیں میرے پاس بہت ساری پڑھی ہیں, انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو ڈسکس کریں گے. لیکن ٹو مینشن بس یہی کہوں گا میں ابھی کے لیے.